नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी परिवेषण करिवो आउ काहार क्यों नाटक हबो। आज होछि अक्टोबर मास 2 तारिख 2024 बुधवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार शेष रजनी पुईतला गंजाम रे। आजिर नाटक सबु प्रेम गप अधारु सरे। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार पंचम रजनी जमटांगी बौद्धरे। आजिर नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी बड़चणा जाजपुर। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार चतुर्थ रजनी आठ मल्लिक अनुगुल रे। आजिर नाटक राजा को मागिछि राजनंदिनी। यात्रा जाग्यसेनी आज हेउची तार चतुर्थ रजनी तेंतुली पथर आठ मल्लिक अनुगुल रे। आजिर नाटक आखिर दश ना लुहर दश। तारिणी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी जका खेल पड़िया मयूरभंज। आजिर नाटक काहाकू कहिबी जीवन गप। गौरी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी लोहुणीपड़ा राउरकेला। आजिर नाटक स्वर्गरु आसीछि सती सावित्री। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी बाउदपुर भद्रक रे। आजिर नाटक तोते लागी जाऊ मो आयुष। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार शेष रजनी सेक्टर 13 राउरकेला। आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार प्रथम रजनी डेणुआ केन्दुझर रे। आजिर नाटक धन तमे भलरे थाओ। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार चतुर्थ रजनी दर्लीपाली सुंदरगढ़। आजिर नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू। यात्रा रंग महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी कुंढेई गला रियामाल देवगढ़। आजिर नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार पंचम रजनी रेंगाली बेढ़ा कुचिंडा संबलपुर रे। आजिर नाटक स्वामी खोजिबाकू स्वर्ग को जीवी। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार चतुर्थ रजनी शालपड़ा आनंदपुर केन्दुझर रे। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार तृतीय रजनी बंध बाहाल झारसुगुड़ा रे। आजिर नाटक ओडिशार मुख्यमंत्री रानी पंडा। यात्रा धौली आज हेउची तार प्रथम रजनी आंकुला आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक किए कांदिना हो हाथ टेक। यात्रा स्वर्ण मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी मल्लीपसी केन्दुझर। आजिर नाटक बेले बेले एमिति भूल हुए। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी रावणा छक जखपुरा जाजपुर रोड। आजिर नाटक मेघ सवारी रे बरसा राणी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी महदा सोनपुर रे।
ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦୁବଲାପାଳ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ କାହାଣୀ କହିବ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କନ୍ତଳା ପାଲଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବମ୍ବେ ଛକ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନ୍ଦରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସପନ ସାଥୀ। ଆସୁଅଛି ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଚକ୍ରଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଦରଡ଼ା ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 6ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦୁଧିଆନାଳି ରିଆମାଳ ଦେବଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଶେଷ ଫଗୁଣର ଶେଷ ରାତି। ଅପେରା ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଝାଡ଼ପିମ୍ପଡ଼ ପଶ୍ଚିମବାଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶୁଳିଆପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରଜା ମୋ ବୈଦ ବଜା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ। ଚତୁରାଞ୍ଜଳି ଶୁକ୍ରୁଳି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରାମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଲେରଗାଁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଦିଗିରାଶି ଚୌକି ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସମପାଟଣା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଛୁଟ କାନପୁର ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଅପେରା ଓଂ ଶ୍ରୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତୁରଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇଧରା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହାତୀନଟା ଘଟଗାଁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଅପ୍ ଅଛି। ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଅପ୍ ଅଛି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଅପ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।